আমি বসছি এখানে হ্যাঁ बोलिए रेमंड प्लान कहीं मेंशन आ रहा है Plaza, Drop Square. না না ওখানে জাস্ট এখানে টাচ করা স্ক্যান করো only scan করো they've shown like that na picture pe The massive square bird. Rembrandt line Rembrandt Square Rembrandt line এদিকে দেখছি কি আমি পেছনে দেখতে পাচ্ছি ও বসে আছে দেখতে একদম কাছে নেক্সট টু নেক্সট নেক্সট টু নেক্সট টু নেক্সট না হ্যাঁ নেক্সট টি নেক্সট টু দ্য ফ্লেভো পার্ক না আচ্ছা নেক্সট ই রোকিন না ওটা ফ্লেভো পার্ক রেমন্ড প্রাইম रोकिने पड़े यार बस रोकिने पड़े ना ये लाइन है আমি পেলাম না কিন্তু অনেক খুঁজেছি তাহলে অপোজিট মানে দিস বোজ না কি দিল ওকে না শেয়ার Next topic. Tram Market, Coffee Stand. Indian restaurant.